हटना। इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा और जो उसके रास्ते में रुकाना, मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ी में लगा के घसीटूंगा। ये वक्त है, हमें निकलना है पाकिस्तान के आइन के ताबूत के लिए, इनकी आजादी के लिए हर समय कुर्बानी देनी है। डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया। मैं हल्फियार कह रहा हूँ कि जब मैं निकला हूँ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को कि इस दफा फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, कफन बांध के हम निकलेंगे। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। हम तो आजादी के लिए, जी की आजादी के लिए, इस कौम के लिए निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दफा सर पर कफन बांध के निकलेंगे, ये फाइनल कॉल होगी। उसके बाद जब तक हमें ये हक नहीं मिलता में से कोई वापस नहीं आएगा। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर हल्फ उठाता हूँ। इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, तो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। एक चीज मंसूर सूबे का, वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए तो इकदाम किए गए, वो भी सबके सामने आएंगे। मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में इंश्योरेंस होता हुआ गया। अपने वर्कर्स को, मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ हालात तक खड़े हैं, जो गिरफ्तार है, पहले रिहा करवाए हैं, हम उनको रिहा भी करवाएंगे। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, वर्कर्स मौजूद है और हमारे ऊपर डायरेक्ट गोलियां मारी गई। तैयारी करो, अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर पार या पार होगा। मैं इस पहाड़ से आऊँ, उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं सुरंग खोदूं, जिन्हें बताऊंगा नहीं, इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा, मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी, तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। बजट ही की बात हो रही है। आज भी हम बजट पे कुछ ऐसे मैं आपसी फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा कि जो आप सुन के बहुत परेशान हो जाएंगे, बल्कि बंदे का दिल दहलता है कि इस मुल्क में कितनी डिस्पैरिटी है। आधे से ज्यादा लोग हमारे सतह गुर्बत से नीचे हैं, ऑलमोस्ट आधे लोग, और उसमें से भी जो 16.5% है, यानी कि कोई 4 करोड़ के लोग वो हैं जो इंतहा के गरीब हैं। उसके बारे में कुछ डेटा है, वो मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक मुल्क की सियासत पर भी बात करना चाहता हूं, बिकॉज जहां बजट ने हमारी जिंदगी में काफी गर्मी पैदा की है, सियासत में बहुत गर्मी हो गई है और एक बार फिर पीटीआई एक भरपूर तरीके से अब आ गई है कि हमने एहतजाज चलाना है। और पिछली भी 2-3 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं कि जो कि बजट पहले जंग के दिन थे, फिर बजट थे, उसमें बातें वो दब सी गई। मसलन जंग के दिनों में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जहां उन्होंने कहा सिविलियंस का ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। अभी इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशंस थी, पहले लगी तो दूसरी गवर्नमेंट के वकील बुकला ने कहा कि नहीं अभी हमारी कुछ तैयारी नहीं है, वकील आने हैं, वो एक डेट पड़ती है। फिर जब अगली डेट पड़ती है तो उस पर जज बेंच पे से एक जज साहब भी रुखसत पे चले जाते हैं। तो नजर ये आता है और पीटीआई वाले कहते हैं देखें ये तो होने ही देंगे, हियरिंग तक नहीं होने देते तो इंसाफ कहां से होगा। लेकिन हमने एक पैटर्न देखा है, जब भी कोई एहतजाजी तहरीक शुरू होने की बात होती है, एक शख्स खास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब बहुत तेजी गरमा देते हैं। और जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, अलीमा बीबी कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि ये विकेट के दोनों तरफ कुछ लोग खेल रहे हैं लीडरान। क्या गंडापुर साहब वाकई लिए विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? क्योंकि हर बारी मौसम बहुत गर्म कर देते हैं और ऐसे हालात खड़े कर देते हैं कि कोई बात भी ना कर सके, और हुकूमत से कोई बात करना भी चाहे पीटीआई की क़यादत से तो नहीं कर सकते। गोलियों से, जनाजों से बात होती है और हर बड़ी तहरीक के बाद फिर उनका बयानिया बदल जाता है। कभी वो चाय पीने चले जाते हैं, कभी 12 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं, फिर कभी कहते हैं गोलियां चल गई, मैं वर्कर्स बचा दिए। जरा पहले सुन लीजिए, हमने एक छोटी सी पिछले 3-4 जो उनकी चीजें चली थी उस पर उन्होंने पहले क्या कहा, खुद कहां चले गए, बाद में कहां से निकले, क्योंकि अब उन्होंने फिर धमकी दे दी है कि इस बार हम भी गोलियां मारेंगे। पहले जरा गंडापुर साहब की एक ये एजुटेशनल हिस्ट्री देख लें जरा।
عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا اور جو اس کے راستے میں رکانا، میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑی میں لگا کے گھسیٹوں گا۔ یہ وقت ہے، ہم نے نکلنا ہے پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، کی آزادی کے لیے ہر سمے قربانی دینی ہے۔ ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوا بول دیا۔ میں الفیار کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئے پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے۔ فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا۔ ہم تو آزادی کے لیے، جی کی آزادی کے لیے اس قوم کے لیے نکلیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس دفعہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے۔ یہ فائنل کال ہوگی، اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ میں علی امین خان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے جو مجھے کال دینی ہے نومبر کے مہینے میں تو کہ فیصلہ کن کال ہوگی، اس کے اوپر چاہے میری جان چلی جائے، جب تک عمران خان کو رہا نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ایک چیز منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے دو اقدامات کیے گئے، وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے۔ میں اس طرح گھوم کے آیا، گاڑی میں انشورنس ہوتا ہوا گیا، اپنے ورکرز کو میں ان کی فیملی کو بتا رہا ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ حالات تک کھڑے ہیں جو گرفتار ہیں، پہلے رہا کروائے ہیں، ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے۔ میں وہاں پر موجود ہوں، ورکرز موجود ہیں اور ہمارے اوپر ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی۔ تیاری کرو، اب یہ تحریک جو دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر پار یا پار ہوگا۔ میں اس پہاڑ سے آؤں، میں اس پہاڑ سے آؤں، میں کوئی خندق کھودوں، میں سرنگ کھودوں، جنہیں بتاؤں گا نہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ میرے مذہب نے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا، میرے آئین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا۔ میرے پیسوں پہ خریدی ہوئی گولی اگر میرے سینے میں ماری جائے گی تو پھر جو میں اپنے پیسوں سے گولی خریدتا ہوں میں حق رکھتا ہوں کہ ایسے بندے کو میں بھی گولی سینے میں ماروں۔ ہماری والی تو پھر سینے میں ہوگی، ان سب کی کمروں میں ہوگی، کمروں میں۔ جی یہ سوالیہ نشان پیکج کے اینڈ میں اس لیے ہے کہ اب اگلی باری آپ کو پیکج دکھائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی بعد کیا بیانیہ بدلتا ہے، کہاں سے نکلتے ہیں گنڈا سپر، کہاں سے جاتے ہیں۔ اس میں پہلے ہم بات شروع کریں گے، پھر بجٹ پہ آؤں گا۔ اور جیسے میں نے کہا بہت پریشان کن باتیں ہمیں جوائن کیا محمد زبیر صاحب نے، فارمر گورنر، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر، ان کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، شاید نہیں جا رہے، وہ بھی پوچھ لیں گے اگر جواب دینا چاہیں، اس کو نہ دینا چاہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ۔ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، اور تیمور جھگڑا صاحب ہیں، فارمر فائنانس منسٹر اینڈ ہیلتھ منسٹر کے پی گورنمنٹ، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔